କେତେ 20 ଟଙ୍କା ନେଉଛୁ ନୁହଁ ନା କେଇଟା 10 ଟଙ୍କା। फोटो उठाना। हाय फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। मु तपन कुमार आपण मानक स्वागत करुच्ची आम चैनल ट्रैवल फैक्ट्री 779 तरफ पुणी गोटे नुआ एवं फ्रेश वीडियो रे। तो आज वीडियो रे मु नहीं जी आपन को जगतसिंहपुर जिलार आराध्य देवता प्रभु श्री श्री बाबा गोरखनाथ पीठ को। तो मु वीडियो रे आपन को संपूर्ण मंदिर टी बुलिक देखैबी एवं ता सहित आमे जानिबा कोन रही प्रभु गोरखनाथ इतिहास एवं लोक कथा। तो फ्रेंड्स मोर गोटे रिक्वेस्ट आपण वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु एवं जदि वीडियोटी आपण पसंद आसुची वीडियोटी को लाइक करंतु, शेयर करंतु। जदि आपण चैनल रे नुआ अछंती ताले एमिति नुआ नुआ जगह देखिबा पई चैनल टी को सब्सक्राइब करंतु। तो एबे चलंतु जिबा संपूर्ण वीडियोटी को। ओएल देखंतु फ्रेंड्स, वर्तमान मु अछि कटक रो ओमपी स्क्वायर रे। बाबा गोरखनाथ पीठ को जिबा पई दुई पटे रास्ता अच्छी, गोटे कटक ओमपी रु और आउ गोटे केन्द्रापड़ा पटू। तो देखो सांग मैंने बर्तमान मु ओमपी स्क्वायर रु 55 नंबर राष्ट्रीय राजपथ दे जगतसिंहपुर आड़ को जाऊँगी। तो यही हाईवे कटक रु पारादीप को कनेक्ट करुच्ची। तो फ्रेंड्स जीपीएस रे ओमपी रु गोरखनाथ पीठ को डिस्टेंस होची 39 रु 40 किलोमीटर। सांग मैंने वर्तमान टाइम है 11:15 आउ मु एबे अच्छी जयपुर छकरे। ये बाबा मंदिर 5 रु 6 किलोमीटर। तो यही छकरू राइट साइड को जीवा। तो मु पूर्व ये बहुत थर आसी। तो ये सब किसी ठीक ठाक, बहुत बड़ प्रॉब्लम होची एठी रास्ता। एठी रास्ता बहुत सरू गाँवली रास्ता, देखी पारुथिबे रास्ता केते सरू बा नारो। तो देखो तू फाइनाली मुझे पहुँची गली बाबा गोरखनाथ पीठ रे। तो देखो तू सामने केते सुंदर गोटे गेट अच्छी। तो मंदिर को जीवा आसिया करने एमती 3टी गेट अच्छी। तो देखो तू सामने अच्छी गोटे सुंदर पोखरी जो लोक मैंने भक्त मैंने पाद धोईकी मंदिर को जाती। तो चलतु एबे जीवा मंदिर को एवं दर्शन करिया बाबा गोरखनाथ को। देखो सांग मैंने यही स्थान रे पूजा पाउछंती बाबा गोरखनाथ। बाबा गोरखनाथ हेउछंती महादेव शिवंकर एक अंश बा अवतार। तो यही स्थान रे बाबा गोरखनाथ बाघ चमड़ा उपरे एवं साप मानक मध्य महामृत्युंजय जगह दान करि आसुछंती। ताकठारु किछि दूर रे कहीं केते कालरू एक अखंड धुनी एठी जली आसुछि। तो एमिति भी विश्वास रही कि साप कामुड़ी लोक यही धुनी बाहर विभूति को खाइबा को देले सेमाने रोगरू आरोग्य हुअंती। जहाँ मु मध्य अंगेली बेची बा मु निजे हिताधिकारी। तो सेतिपई प्रत्येक दिन एटा को शह शह लोक भगवान को दर्शन एवं आशीर्वाद पाइबा पई आसीतांती। बाबा गोरखनाथ का आविर्भाव पछरे एक सुंदर कहानी रही। कहानी किसी एमती अहल्या नामक जड़े ब्राह्मणी थे जार बहर 12 वर्ष पर किसी संतान प्राप्ति हो नाला। दिनकर कथा त्रिकादशी माया मचेन्द्रनाथ भिक्षापाई ब्राह्मणीर द्वारस्थ होते एवं ब्राह्मणी को दुखी देखी कारण पचारि बाबा मचेन्द्रनाथ ब्राह्मणीर सेवारे संतुष्ट होई
ତାଙ୍କୁ କିଛି ବିଭୂତି ଖାଇବାକୁ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତିର ଯୋଗ ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର କଥା, ସାହି ପଡ଼ିଶା ଲୋକଙ୍କ ଟାଇ ଟାପରା ଶୁଣି ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ବାବାଙ୍କ ଉପରେ ସନ୍ଦେହ କରିଥିଲା ଏବଂ ବାବା ଦେଇଥିବା ସେହି ବିଭୂତିକୁ ସେ ତା ଘର ପଛପଟେ ଥିବା ଖତ ଗଡ଼ିଆ ମଧ୍ୟକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲା। ତ ଏମିତି ପୁଣି 12 ବର୍ଷ ବିତି ଯାଇଥାଏ। ବାବା ମଚେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଭିକ୍ଷା ପାଇଁ ପୁଣି ଆସି ଅହଲ୍ୟା ବ୍ରାହ୍ମଣୀର ଘରର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏମିତି ପୁଣି 12 ବର୍ଷ ବିତି ଯାଇଥାଏ। ବାବା ମଚେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଭିକ୍ଷା ପାଇଁ ପୁଣି ଆସି ଅହଲ୍ୟା ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଘରର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ପୁଣି ତାକୁ ଦୁଃଖୀ ଦେଖି କାରଣ ପଚାରନ୍ତି। ଆଉ ଅହଲ୍ୟା ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଏଇ ଯେଉଁ 12 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଯାହା ବି ବିତି ଯାଇଛି ବାବାଙ୍କୁ ଜଣାଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏକାଦଶୀ ମଚେନ୍ଦ୍ରନାଥ ବ୍ରାହ୍ମଣୀକୁ ନେଇ ସେହି ଖତ ଗଡ଼ିଆ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ବିଭୂତିକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲା ସେହି ସ୍ଥାନରେ କିଛି ପବିତ୍ର ଜଳ ସିଞ୍ଚନ କଲା ପରେ ସେହି ଗୋବର ଖତ ଗଡ଼ିଆ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ 12 ବର୍ଷର ବାଳକ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିଲେ, ଯିଏକି ଥିଲେ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଭୁ ଗୋରେଖନାଥ। ତ ଏମିତି କିଛି ଥିଲା ବାବାଙ୍କ କାହାଣୀ, ଲୋକ କଥା। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜି ସୋମବାର ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ମନ୍ଦିରରେ ଭିଡ଼ ଅଛି। ତ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବାବାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ବରଗଛ ଅଛି ବା ବରଗୋହଳ ଅଛି। ଆଜି ବି ଏଠି ବହୁତ ସଂଖ୍ୟାରେ ସାପ ରହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ କୃପାରୁ କୌଣସି ସାପ କିଛି ବି କାହାର କ୍ଷତି କରିନାହାନ୍ତି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସମୟ ସହିତ ଭକ୍ତଙ୍କର ଭିଡ଼ ବି ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ତ ଏଠି ଯେତିକି ବି ବରଗଛ ଅଛି ବା ବରଗୋହଳ ଅଛି ତା ଚାରିପାଖେ ବସିବା ପାଇଁ ନିଷେଧ କରାଯାଇଛି, କାରଣ ଯେହେତୁ ଏଠି ବହୁତ ପରିମାଣରେ ସାପ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ପୂଜା କରାଯାଉଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଯାତ୍ରୀମାନେ ବସିବା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏକ ଯାତ୍ରୀ ବିଶ୍ରାମାଗାର କରାଯାଇଛି।